Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah perkali kita continue daras Al-Quran, daras Ramadan dengan Tuan Talha. So inshallah, I will be starting the dars now. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله. Tuan Talha, alhamdulillah. Allah itu Allah ika telu bulan Ramadan, Allah ika telu puasa agon antara dunia. Topik darasku ma Allah itu ma perkara muhasabah, yani onan ma Arabic atina self accountability atau atina ya ang istadian baran ta sarili supaya ta pa-improve ta. Di bulan Ramadan itu ada kayak bulan ya sedaya barakatna para pak-improve ma baranta maka supaya panya connection ta maka Allah Subhanahu wa taala. So goilu mbal itu mag-happen apabila mbata sayuta ay ya mabaranta itu ya kailangan pinabontol. Itu kayo perkara ya importante pasal madaras ya bay palabay ya kayo hadis bay pasampay ko mapasalan bulan Ramadan itu mahingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuan ia fokus ma perkara ihtisab atau muhasabah atau self accountability. Ayat Nabi SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi Nabi Muhammad SAW saya magpuasa ma bulan Ramadan. Maka benar-benar iman, maka ihtisab. Artinya ya ia benar-benar percaya beriman sama Allah Subhanahu wa taala, maka rukun imanna maka ihtisaban. Maka ya ia ai luatina magmuhasabah ma baranna. Artinya ya artinya ninda he ma baranna itu ai ya artinya ya kasaan mailo maka ai ya kahapan mailo. Ya kalau SWT ghufirallahu ma taqaddama min dzambihi. Artinya niampun Allah Subhanahu wa taala mga padusana ya baina palabay. Tilo disab yuk Nabi Muhammad sallam say ya magsambayang sangom Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Anya disab atena ya glad tidings para masigam niampun Allah Subhanahu wa taala mga padusahan sigam. Jadi ya perkara ihtisab atau muhasabah itu hanya tuangan koneksi nama ke bulan Ramadan. Pasal Ramadan itu artinya bulan mengga kita magreform ma baranta serius supaya tainang kita manusia maya masahab lagi mendahu. Nah betenan supaya tahati taik tentang tina ai muhasabah itu. Maka betenga kita muhasabah. Jadi betenan itu bila aku yang tantalha ang fokus mailu ay maana muhasabah
salian explain mariom hadis Nabi Muhammad SAW, explanation min mga ulama mariom agama Islam. Anya di kayo hadis min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bayahling hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya hisab bi baran bi before kaam ni hisab. Jadi itu antara ling bahasa Urdu na. Jadi yok na ma'law kiamat lu Allah Subhanahu wa taala ya maghisab makita. Tapi Nabi Muhammad SAW sahab-hab na kaana dahu hisab nu baran nu before kaani hisab he Allah Subhanahu wa taala ma'law akhirat. Bos anya ya haling sigam itu kay ka hadis bermainkan min bisarah zat Umar radhiyallahu anhu. Saganya dusap ya narration ya atina bisara pesan itu ya agon dalwa yuk Hazrat Umar radhiyallahu anhu qala Umar Abdul Khattab radhiyallahu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu ilaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Jadi Hazrat Umar radhiyallahu anhu hisabin bibaran bi before teka law ilu ma waktu kaam niamu responsible he Allah Subhanahu wa taala. Maka yokna hitungin bi ya amal bi judge bi amal bi hab atau ambal before kaamatina ya tinimbang he Allah Subhanahu wa taala. Jadi yok Hazrat Umar mas'aluha yokna marambuli apabila baina hisabmu mabetinaan. Maka yokna mag-prepare kam madaka yo law maingga kami mon iluni ukab. Maka halamannya ya katapukan. Nah, jadi itu jadi kayo responsibilitas ta bang kita tinabilahi ni hisab he Allah Subhanahu wa taala maka kalampungan ma'law akhirat subay itu responsibilidad ta tina ya hisab ta baranta pabontol ta amal ta sarili jagahan ta baranta tina ya responsible kita. Ya ayat yang bahasa Quran sini yaitu antalaha keluar di subjekna Allah SWT firman o kaam mga beriman subay kam tinaw Allah Subhanahu wa taala maka setiap-tiap nyawa subay hatina prepare sigam ay ya para masigam hatina salung. Jadi wal tanzur itu maksudnya self accountability. Hatina ya di kayo manusia subay ninda he na toongan ay ya bay takolek he na ay ya bay tinaw he na para ma'law akhirat. Ahap tina kahapan ya binuhay na atau collection of sins ya tina binuhay na. Nabtanan pasalan hisab ya Maryam hadis man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Tina say-say yang magpuasa mabuan Ramadan kosog iman na maka maghisab ya baranna. Ma Arabic dictionary ma lisan al-Arab ini onan maylo ihtisab hatina ya counting of merits and demerits. Hatina itung ta ya untung ta atau lugi ta atau kahapan ta atau kalatan ta. Jadi lista ta ilu. Ndak ta mabaranta. Ay ya weaknesses ta. Ihtisab itu maksudnya ya agitung ilu. Atau ang inang listahan. Nilista. Jadi hisab itu meaningna hatina math, hatina ma-English, hatina mag-calculate atau arithmetic. Jadi ang inang record, accounting. Jadi ihtisab itu hatina anya account tama baranta sarili. Ada kayo ulama Islam Al-Mawardi yokna ya hisab itu hatina supaya ajita ya aya baitahinang ta law atau wasangom maka decide ta ya ahap ilo kinontinue maka ya alat ilo nibahan hatina pagtaubatan ta. Jadi muhasabah itu enggak ika saja hatina ya jagahan ta baranta
min hinang alaat maka hinang ahap melainkan ya sultana kinontinue ya tina kakahinang ahap maka nibahan kami mon kakahinang taya alaat. Pagubos Imam Ghazali rahmatullah itu kayo ulama ya masuhul marium Islam yukna madekayo ya kitabna ihtisab o muhasabah itu tina mag-review kita ya mga amal tayo bedahu. Sali kita mag-review, ma-record at yan ya financial statement ya usahata. Sorry ito, internet na alungay. Jadi ay ya makauntung, ay ya makalugi. Jadi sampol na ito businessman may ito niya na. Jadi ya businessman ya ahap ilu anya logbook na mailut anya record na untung na lugi na. Jadi muhasabah yung Imam Ghazali gaika itu ya accounting na saja hatina ya anya listahan na anya logbook na itu ahap itu alat mabaran ko. Muhasabah itu hatina mag-audit. Jadi ay ya maka untung, ay ya maka lugi. Embal saja kita ang record na. Pagubos yung Imam Ghazali, pagubos ilu, pagubos ni review he na ya amal na mga amal na ilu, ya ay alaat ilu niiwasan he na, maka ya hinang ahap ilu, tina kinontinue he na sehingga ya continue makasekot mo Allah Subhanahu wa taala. Jadi muhasabah itu listata pagubos niyata tina ya hinang ahap kinontinue hinang alaat tina nibahan. Terus Ibnu Al-Qayyim itu dekayo mujaddid dekayo kitab na ya ni onan hena an-nafs itu ya nafsu ta itu ya kena nafsu amara itu sali ya tina ya partner business alaat. Jadi yuk na banganya business partner no ya mba kaangandol ma iya na ya atina ya niya equal ownership maka aset business ta ilo nakamaya kita. Jadi yuk Imam Ibnu Qayyim yaitu ya kelingkat na bariman ni jagan he na nafsu na maka mbal latina ya pasagaran na ya nafsu na itu amuane aglanggal sara min Subhanahu wa taala. Jadi kita banganya bisnis partner ta, mbok kita balang andol maya itu jagahan tatongan ya dah sampai ya angalanggal. Betul itu ma itu. Jadi ma itu kita matina bisnis ta ay supaya kita akasekot mo Allah Subhanahu wa taala. Agihinang ay amal ya maka sekot makita mo Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya bisnis partner ta itu ya nasu amara itu bang buata bang iya tinabiata itu lugi kita. So bang kontrol ta ya nah maka buah iya maka sekot kita ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi subai jagahan ta ya nafsu ta itu yang dimaksud muhasabah atau ihtisab atau ma English na self accountability. Bahasanya Hasan Al-Basri itu dia kayu ulama yukna ya final judgment ya kena ma'law kiamat itu maka jari atina ya abuhat atau lampung para ma'ya pasal asal na hatina nihisap baranna atau abuhat made kayo abang iya mbal paruli mabaranna mbal nihisap hena baranna. Jadi ya ma'law akhirat itu kajari ilu isi kita atau kaluhayan kita atau kahunitan kita bang kita maghisap atau mbal hisap mabaranta. Tenan jog tantalha share ko maka mga nasihat min Hazrat Masih Maud Salam maka khalifana pasalan natin ya paghisab itu. Hazrat Imam Mahdi alaihi salam, Hazrat Masih Maud alaihi salam deka kitab na be ang explain Allah Subhanahu wa taala yok na niya diary maiya record atina ay amal manusia. Jadi kailangan do sa para manusia magprepare sa iya nginang iya sa diary na sarili. Pagubos nda na maylo tup menga betay na nakahapan. Manusia betinaan atau makasalong na to malakajari dalwa. Jadi yok na dekayo manusia da law na betinaan itu dalwa makasalong.
Say yokna ya Allah na betinaan maka salung mapasalan progress halamannya kepindahan na itu hati na lugi ya. Jadi bang halamannya pag improve ta law ma spirituality ma relationship ta Allah Subhanahu wa taala ilum bal kita safe pasal atina halam kepindahan ta bermain kan itu atina lugi kita. Nah, jadi yok huzur ndain ay Maryam pengatayan no maka yokna jadi sali kita bang kita amangan lo sali ya ini yang tanta sampulnya sali mama lo kakanta itu ya hapna itu kakanta pagubos ya labina atau ya balahap itu timananta. Nah itu artinya rujaan ta. Jadi betul udah sali ya kita yang makcuing artinya ya amapa itu. Jadi delakna itu continue artinya ya halop ayahap pagubos ya alat itu ni rujaan hekna. Nah betul udah sap. Jadi ndak tayo ya ayah mapikilan ta ya patapok mailo sebe ndak tayo maka kontrol ta ilo ya sia-sia ilo. Bang embal na ilo ya diki-diki alat ilo maramuli ilo maka kaat mapangatayan ta. Jadi Hadrat Imam alaihi salam bersab muan sampol hadina aay kena makakabun ilo continue iya hatina ni brooms na ya mga branch hatina ni lanuan na. Pasal bang ya taga saki sa ilaanan bang bal nilaanan ito entero puno ilo tayo ng akaat iya. Betul dulu sa mabaranta ay hinang amal ya alaat ilo sa bilaanan ta min baranta pasal bang balaanan ta ilo ya saki na ibinohe na ito makakaat ma entero amal ta. Bus Hazrat Ali Batul Masih awal radhiyallahu anhu ang nasihat yokna entomin biya mga limits ya be pamuan Allah Subhanahu wa taala ay kajari ayam bal kajari maka entomin toongan yokna sube atina ya jagahan no atina ya perasaan no tawa nafsu no. Ubus Hazrat Muslimah radhiyallahu anhu ahling yokna beriman ilu concentration na tujuan Allah Subhanahu wa taala maka amikura sube alan kami mon kalatan mabaranna maka maghisap iya baranna. Maka yokna ni check na anilaw iya mabaran na sarili question itu yokna aniya baha ya kakulangan kalaman atau kakaalaatan marimbaran ko. Jadi yok huzur ya lawang rohani itu ukap iya para maa ya continue maghisap. Say iya mbalag hisap mabaran na ilo lawang rohani itu tainang iya tambol. Jadi continue kita supaya yukna tidak ya hisap ta baranta itu. Ni hisap itu tena ni hitung, ni ndak ya hingga ya hap hingga ya lat. Jadi bos Hazrat Ali Batul Masih bay heling hisap. Jadi yukna apabila hanya manusia maperasana in ia itu sempurna. Pagubos mbal paruli hatina ya ma kalemahan atau kekulangan atau kelatan mabaranna. Nah itu maka kaat ilu mabarana. Jadi importanti yang Tuhan Ta'ala da'a kita mapikiran kita itu perfect, sempurna, alam sakta. Bermainkan segi pihak ta mabaranta bang ai. Atina ya kalaman tahun ta kasaan ta. Bubus improve ta ya supaya atina ta hinang iya hinang ahap. Bubus Hazrat Ali Batul Masih Khamis rahimahullah. Yang Tuhan Ta'ala muna-muna onan ko dahu ma kitab Irfan Ilahi itu min Hazrat Muslimah radhiyallahu anhu mai itu bin explain na ma chapter itu pasalan muhasabah self accountability atau hisab membaranta. Jadi yuk huzur mailu aheka mga aayam balakahati betingga magmuhasabah. Jadi yuk antala bena explain ko ya ay muhasabah ay kailangan na muhasabah itu. Betinan betingga tidak kita maghisap mabaranta. Jadi yok Hazrat Muslimah radhiyallahu anhu muhasabah itu dua kelas ya. Number one, overall collective accountability. Ika dua, artinya accountability tiap-tiap amal. Jadi saya bang ma businessman di sini, waktu ya mag audit
Anya overall condition audit na. Betingga pag business na itu palangan. Anya time ya ni audit hena da kayo resibo. So pama anya mailo anya 5,000 peso. Ma business ledger na mailo. Law itu. Sampol na. Ya balanja itu yok na benal kailangan atau itu hati na ya embal. Jadi ni hisab hena. Betul dusab manusia yang muhasabah mabaran na sebehinang nakarway do. Sebay hati na ya ndak ta ma entero hati na ya kakahinang na maka sebay dusab ni hati na ni ndak na ya tiap-tiap amal na. Nah, jadi mapasaran overall yok na accountability itu yok Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu sebay ania record na. Sebay ania diary bi mailu tasulat bi ya ai ya hinang ya beta hinang bi ya ahab atau ya alaat. Jadi tanda mailu. Sampolna yukna hukukullah wa hukul ibad. Nah itu ai hinang ya be mailu. Itu kapatut Allah Taala itu manusia. Bos yaitu baina tahinang ko atau halam. Jadi hinangin bilis ai kewajiban Tuhan, ai kewajiban manusia, ai beta hinang bi ya mbal tahinang bi. Ubus yok Hazrat Muslim radhiyallahu anhu spesial yok nama bulan Ramadan itu importante basata atinaya Al-Quran itu sampai tamat. Jadi yok huzur Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu anhu bang kita amasa Al-Quran dah hal saja amasa angkel kas lekas supaya hegak tabasa buat melainkan apabila mailu tak basa tahatina perintah min Allah Subhanahu wa taala do's and don't hinangin atau penglangan ubus ndak tabaranta itu bainata hinang atau halam. Itu sebaiknya hinang. Artinya bangane ayat ya magbisara pasalan perintah min Allah Subhanahu wa taala tilau tabaranta itu bina hinang ko atau halam. Betul dosa bangsanya panglangan Allah Subhanahu wa taala itu paiwas aku itu atau masih hinangku. Nah itu hisab mabaranta. Individual manner yok Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu ni explanation nama kitab na din sini Irfan Ilahi. Apabila kita gihinang ay hinang yok na tilawin baranta. Mismo before hinang taylo. Mawaktu kita maghinang maya maka pagubus iloy tilawin dah baranta. Before kita gihinang ay perkara tilaw ta daw baranta. Ange itu hinangku. Ikadua para masai itu hinangku. Sampol na yok na sembayang. Bang ako nang bayang, ange ako nang bahayang. Ay kamagsura na sembahyang. Itu huzur amuan sampol ma itu atina bang aanang kau, nang kausin. Bang dahuda utilaw na ange ako nang kau. Bes tilaw na baran na ani aba paran sedimin anang kau. Ange sabi ako anang kau. Nah ikadua tilawin baranta para masai itu hinang itu. Para masai itu sampal na may itu huzur amon sampal sembayang. In sembayang ko itu para Allah Subhanahu wa taala atau para magpakitang tao atau para mabaran ko sarili. Bang saja itu magpakitang tao halaman kagunaan na puasa yo Subhanahu wa taala fa wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Mga aayak pakitang tao lo gumpain minulkaan. Jadi before kita mag-ammal aghinang ay itu sebetilaw tabaranta angay hinangku itu para masay itu hinangku. Jadi waktu kita ginang ilusap tilaw tabaranta betingga hinang ta itu. Tingga heta ngainang iya. Jadi yukta antala continue ta pasan sembayang di sini. Oke, sembayang aku ya yukta itu para anya connection ta Subhanahu wa taala. Bos hinangku itu pasal anya perintah Subhanahu wa taala. Bos betingga heta ngainang itu. Benal he ko ngainang ya atau wambal. Anya time ilu ya hinang ilu bontol sogo he tanga hinang asa. Jadi ya amal ya hinang tailu bentol na baha itu he tanga hinang maya atau wambal. Yuka sama ta Maryam Al-Qur'an sapama da akam pasot ni reyom ni luma bi ngai kamin lawang min bukut. Padahal yuka sama ta sebagai min lawang. Jadi in benal na misal meninggal ka akasot saja kan iluma. Sogo ya para anay le benal atau wambal. Jadi minsan hinang nu mbal cukup ilui, melainkan beteng he no ngainang ya bontol atau wambal bontol. Nah itu disebut laut baranta.
bonnal atau ambal paraan na yahe tangahin ng maiya. Jadi tiap-tiap amal itu seperti lauta baranta. Ai atina ya kagunahan na hinang itu. Heka tinaya aghinang kaapan pagubos mapikiran na benal na hinang sogo ya maksud nambal benal. Jadi dekayo paraan supaya takilata in amal ta itu tinaima hi Allah Subhanahu wa taala atau bonnal atau ambal ndak ta bang ay luas na. Kung sapa aksambayang kita. O basta naman kabaruban mabaranta. Masidu kita tinagin ang kalahatan. Padahal yung sama tala inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Betul di sa puasa. Bang sapa mailo man pangaruh namanya kabarubahan na hatina before kita mag-amal tilaw tabaranta ang hinang kuilu para masay hinang kuilu. Waktu kita mag-amal tilaw tabaranta benal baha kung hinang maya itu atau ambal. Lastly yakna ndata bang ay luwa na mahinang itu para mabaranta. Jadi yak tuantalha tapos ko ito maka dekayo quotation min explanation Hadrat Betul Masih Khamis ayadahullah taala binasirul aziz. Huzur din sini be ang haka pasaran ihtisab mabuan Ramadan. Jadi yukna anya yukna ya paraan ya simple. Mbok takilata ya maghisap kita tawambal ahap atau ambal hinang ta. Ya simple way itu yukna ya lan ya simple itu ndak ta mailo in amal ilu. Maka buan natin na ya kalano mapangatayan ta atau ambal. Na bang tinaya pangatayan tambal kontento atau ambal kahapan makalaatan ilu hatina kita itu malan ya bentol. Sogo bang sa upamain kita, gumpain kita hatina asop maginang kalaatan atau ya mbal paruli itu alat atau ambal, nah itu hatina kita hatina ya makapilo ni kalaatan. Jadi bang pangatayan ta continue iya hatina yang mbal kahapan maayahin ang alaat ilu hatina abontol ta angahin ang maya. Jadi yung kantala itu explanation min huzur. Jadi mabuan Ramadan itu kena sebagai kita maghisab. Jadi ya kena manusia maka abut saja ia maka darajat ilu maka nyampun dosana. Apabila ia maghisab mabaranna. Jadi ninda bang ay ya kalamahan ta, amal ta, maka hinang na kewajiban nama manusia, pagkahita manusia maka kewajiban ta Allah Subhanahu wa taala. Nah ilu ya maka buah manusia di pasekot Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu we explain Allah Subhanahu wa taala Maryam Al-Qur'an pasaran Ramadan, maka ai ya hatinaya kemanfaatan na bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW be disab ang explain makita ai maksud na kita pinapanjari. Jadi hal saja kita muasa, jadi yokna ya mbal nyampun kami mohon dosa tabat melainkan yokna Muhammad SAW sedih min iman subi kita menghisap mabaranta. Analyze ta baranta. De kayo makna minuti na check ta baranta. Continue kita pasekot ni Tuhan atau wambal. Jadi yung Tuhan tala waktu mag-meeting jamiaga na. Jadi huzur ang nasihat. Sabi yung na aniya record na makita ilo. Bang ay ya hinang ta. Jadi yukna ay ya betahin ang ituloy hingga ya ahap hingga ya alat. Jadi mabuan Ramadan itu sebagai panyata listahin ay ya activity ta law-lawilo. Amal hinang tayo. Waktu kita ngaji itu ndak ta. Ubus sebagai continue hatina hisab ta baranta. Bang hatina mas kita stricto mabaranta. Mas hatina ya tasayuta ya kelemahan ya niya mabaranta. Nah bang itu hinang ta itu insyaallah ya janji Allah Subhanahu wa taala ghufirullahu ma taqaddama min dzambi insyaallah mengapa dosa anta diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kami mohon kita itu antara aku maka kami mohon kita benar-benar menghisap mabaranta maka magpa-improve kita mabaranta bulan Ramadan itu mudah-mudahan kita binonan kosok agihinang maya amin
Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.